Anong brand yan, sir? Anong brand yan? Anong model? CL98. CL98. Mic test. Hello, mic test. Check mic test. Hello, mic test. 1, 2, 3, mic test. Ganda ng mic. Wala, tunog. Hello, mic test. Mic test. Ganda ng tunog ng mic. Ano, no? CL88. 98 pala. CL98. CL98. Laki nito. Malaki pa sa CL88. Yan, binili nila ma'am. Sa likod, no? Ito yung sa likod. Yan, sa likod niya. Yan. Ano ma'am? Cash yan ma'am? Cash bili? Solid lang. Yan, okay ah. Ganda, no? Laki pala yung speaker. Ilang watts to, sir? Totoo yung 3.5, sir? 3,500 watts. Hello, mic test. 3,100. Ganda na. Laki yan. Pwede pang video okay. Pang video okay. Yan, no? Yan, binili nila ma'am yan. Binili nila ma'am. Installment. Magkano down ma'am? 5,000? Yan, ganda. Connect nila sa Bluetooth mga buddy, no? Yan. So malaking speaker na to. 12 inches ata to. Speaker at 10? Yes, sir. 10 inches na speaker. Ganda na rin yan. Sir, SRP nito, sir? 35,900. 35,900 daw. Mga buddy. 35,900 yung SRP. Brand new yan. Yan, oh. Ganda. Ayan, kinunik. Ayan mga buddy, kinunik pa natin sa Bluetooth mga buddy, no? Ayan. Kunik pa ni sir. Ayan. Okay, so kinunik nila sa Bluetooth para ma-testing natin yan. Bluetooth, no? Nakasilik. Hello, mic test. Yun. Ito na. Yun, no? Hello, so mic test. Yun. Ganda, pwede. Ganda ang tunog. Yun. Ayos, tinesting yung mic mga buddy. Yan. Ang araw na kay ganda ay nagdiman. What's up mga buddy? So ito CL88 mga buddy, no? CL88 LG X Boom Bluetooth speaker. Yung down payment niya yan is bad cash 27,000, no? So ito siya mga buddy, oh.
Yan siya buddy, no? Buddy, no? So ito yung bagong ano, anong brand to sir? PG Media buddy, no? Pro Series 1200 series, no? SP 1200 series. Yeah. Okay na sir, okay, salamat sir. Okay, so yan. So yun buddy, ito yung volume natin. Ganda rin yung tunog, no? Ganda rin yung tunog nito. Sulit, ganda. Ganda pa nagawa. Nice volume.